today. We're going to continue the same topic of the last class. Must. Remember the must. El modal verb must. Okay. Now we're going to do this exercise. Complete the sentences. Use must plus one of these verbs. Okay, number 1. We must go to the bank today. We haven't got any money. Entonces, nosotros debemos ir al banco hoy. No tenemos nada de dinero. No tenemos dinero. Okay. Number 2. Marilyn is a very interesting person. You, her. So tell me the sentence. Yes, must meet. Perfect. Muy bien. Must meet. Must meet. Muy bien. Marilyn es una persona muy interesante. Debes conocerla. Okay, number 3. My hands are dirty. Them. Okay, use these verbs. Must wash. Muy bien. Must wash. Must wash them. Okay, must wash. Must wash them. Pues mis manos están sucias. Debo lavarlas. Okay, number 4. You to drive, it will be very useful. Must learn.
Very good. Must learn. You must learn to drive. It will be very useful. Tú debes aprender a manejar. Sería muy útil. Okay, and the next one. I to the post office. I need some stamps. I must go. Very good. I must go. I must go to the post office. I need some stamps. Yo debo ir a la oficina postal o la oficina de correos. Necesito algunos sellos. Okay. The game tomorrow is very important for us. We must win. Very good. Must win. The game tomorrow is very important for us. We must win. Entonces, el juego de mañana es muy importante para nosotros. Debemos ganar. Okay, number 7. You can't always have things immediately. You patient. Must be. Very good. Must be. You can always have things immediately. You must be patient. Tú no puedes siempre tener las cosas inmediatamente. Debes ser paciente. Okay. The next. Okay, I have another exercise. Put in I must or I have to. Okay, for the past, we use have to. Para el pasado usamos have to, no must, ¿ok? Cuando vamos a hacer una oración en pasado, no usamos must, ¿ok? Usamos have to. So, the first one, I have to go to the bank yesterday to get some money. Yo tuve que ir al banco ayer para conseguir algo de dinero. Number 2, it's late. Go now. So it's I must or I have to.
Bien, I must. Very good. En este caso entonces usamos I must. I must. It's late. I must go now. Es tarde. Debo irme ahora. So, number 3, I don't usually work on Saturdays. But last Saturday, work. Yes, in this case is I have to. Because it's the past. It's in the past. Usualmente o generalmente no trabajo los sábados. Pero el sábado pasado, el sábado pasado tuve que trabajar. Okay. Number 4. I had to or I must get up early tomorrow. I've got a lot to do. I must, yes, very good. I must get up early tomorrow. I've got a lot to do. Debo levantarme mañana temprano. Tengo mucho que hacer. Okay, number 5. I went to London by train last week. The train was full and stand all the way. Stand all the way. Yes.
Okay, I have two. Very good. I have two. I went to London by train but last week. The train was full and I have to stamped all the way. Yo fui a London en tren la semana pasada. El tren estaba lleno y tuve que ir de pie todo el camino. Okay, number 6. I was nearly late for my appointment this morning. I have to or I must run to get there on time. I have to. Yeah, very good. I was nearly late for my appointment this morning. I have to run to get there on time. Entonces, casi llego tarde a mi cita. Tuve que correr para llegar allí a tiempo. Okay, I forgot to phone David yesterday. I have to or I must phone him later today. I must. Yes, I must. I forgot to phone David yesterday. I must phone him later today. Olvidé llamar a David ayer. Debo llamarlo más tarde hoy. Bien. Okay, now we're going to complete these sentences. Use mustn't or needn't plus one of these verbs. Okay, mustn't, it is the wrong thing to do. And needn't, it is not necessary to do it. I don't need to do it. Okay, the difference, entonces la diferencia es, con mustn't es algo que es malo hacer, ¿cierto? La cosa equivocada para hacer. Cuando uso needn't es porque es algo que no es necesario para hacerlo, que no necesito hacerlo, right? Okay. So number 1 is an example. The windows aren't very dirty. You needn't clean them. Okay, las ventanas no están muy sucias. No necesitas limpiarlas. Okay, number 2. We have a lot of time. ¿Cómo sería entonces? Esta es la segunda.
Needn't hurry. Yes. Bien, Luz Helena. We needn't hurry. No necesitamos apurarnos. Needn't hurry. Okay, we have a lot of time. We needn't hurry. Tenemos mucho tiempo. No necesitamos apurarnos. Okay, number 3. Keep these documents in a safe place. You mustn't lose. Very good. Mustn't lose. You mustn't lose. You mustn't lose them. Mantenga sus documentos en un lugar seguro. No debes perderlos. Bien. Number 4. I'm not ready yet, but you, for me, you can go now and I'll come later. And I'll come later. Okay, mustn't or needn't in this case. Needn't wait. Needn't wait. It's better. Okay, needn't wait. Needn't wait. I'm not ready yet, but you needn't wait for me. You can go now and I'll come later. No, I'm sorry. No estoy listo aún, pero no necesitas esperarme. Tú puedes ir ahora y volver más tarde. Okay, number 5. We mustn't or needn't, and the verb, to turn off the lights before we leave. Very good. Mustn't forget. Very good. Mustn't forget. We mustn't forget to turn off the lights before we leave. No debes olvidar apagar las luces antes de irte.
Antes, ok, no nos debemos olvidar apagar las luces antes de irnos. Okay, number 6. The letter now. I can do it tomorrow. Needn't write. Very good. Needn't write. No necesito escribir la carta ahora. Puedo hacerlo mañana. Muy bien. Ok. Find the sentences with the same meaning. Vamos a encontrar las oraciones con el mismo significado. For example, number 1. We can leave the meeting early. The same meaning is the. We needn't stay until the end. Entonces, nosotros podemos irnos de la reunión temprano. Tiene el mismo significado con nosotros no necesitamos estar hasta el final. Right? Okay, number 2. We must leave the meeting early. We must eat the meeting early. ¿Cuál sería la oración con el mismo significado? A, B, C or E. Esta ya. Sorry. Okay, the correct sentence is A. A. We must stay until the end. Entonces, debemos dejar la reunión. Okay, number 2. O sea, wait. Yes, sí. Sorry. Yes, the correct sentence is C. We can't stay until the end. Nosotros debemos dejar la reunión más temprano. No podemos estar hasta el final. Bien. Entonces, la segunda, sí. Okay, number 3. We mustn't leave the meeting early. A, B, or E.
Yes, A. Very good. Number three is A. We must stay until the end. Entonces, no debemos dejar la reunión más temprano. Nosotros debemos estar hasta el final. Bien. Number four. We needn't leave the meeting early. B or E? Yes, E. Very good. We can stay until the end. No podemos estar hasta el final. No necesitamos dejar la reunión más temprano. Irnos de la reunión más temprano. Okay, number five. We had to leave the meeting early. So, of course, B. We couldn't stay until the end. Tuvimos que irnos de la reunión temprano. No pudimos estar hasta el final. Bien. Okay, now let's see the difference between have to, and must. Vamos a ver entonces la diferencia entre have to y must. We use have to and must to express obligation, para expresar obligación, ¿cierto? There is a slight difference between the way we use them. Hay una delgada diferencia entre la manera en que los usamos. So, we use have to. Have to is not an auxiliary verb. Okay? Have to is not an auxiliary verb. We often use have to say that something is obligatory. For example, children have to go to school. Solemos usar entonces have to para decir que algo es obligatorio. Por ejemplo, los niños tienen que ir a la escuela. Children have to go to school. Okay, the basic structure for have to is, sorry, what happened here? Okay, subject plus auxiliary verb plus have plus to and the verb infinitive. Look at these examples in the present simple. Teacher, excuse me, ¿podría devolverse un momentico a la estructura? Yes, of course. Sujeto, verbo auxiliar. O sea, el sujeto, el verbo auxiliar sería, bueno, acá está también la estructura. Subject, auxiliary verb, main verb have or has, depend of the subject, to, and infinitive. Acá también la puedes ver. I'm sorry. Thanks. Yes, you're welcome. Okay, an affirmative sentence, so is she, for example, she has to work. She has to work. Entonces, ella tiene que trabajar. She has to work. In negative sentence, we use the auxiliary do. Do, yeah? Auxiliary in present simple do. And negative not.
I do not or I don't have to see the doctor. No tengo que ver el doctor. No tengo que ver al doctor. Okay, and the question. Auxiliary do. Subject you. Okay. Do you have to go? Do you have to go to school? ¿Tienes que ir a la escuela? Do you have to go to school? Okay. Have to shows us that the obligation comes from outside the speaker. Have to expresses impersonal obligation. Entonces el have to nos muestra que la obligación viene de afuera del hablante. No pertenece al hablante, sino que es de otra parte. Entonces es una obligación impersonal. The subject of have to is obliged or forced to act by a separate external power, for example, the law or school rules. Have to is objective. Look at this example. Ok, entonces el sujeto de have to está obligado a actuar por un poder externo, por ejemplo, la ley o las reglas de la escuela. Have to es objetivo. Entonces miremos los siguientes ejemplos. We have to wear a uniform when we're working in a reception. Entonces, tenemos que usar un uniforme cuando trabajamos en recepción. ¿Cierto? Entonces, no depende de mí, sino que de donde trabajo, ¿cierto? La regla es usar el uniforme. Ok, for example, student to teacher. When do we have to hand in our homework? Entonces, esta es de estudiante a profesor. ¿Cuándo tenemos que entregar nuestra tarea? La obligación no depende de ellos, sino del profesor, de la autoridad en este caso. Right? For example, Albert has to work tomorrow, so he can't come. Albert tiene que trabajar mañana, así que él no puede venir. La obligación es el trabajo, ¿cierto? In France, you have to drive on the right. En Francia, debes conducir por la derecha. John has to wear a tie at work. John tiene que usar una corbata en el trabajo. Okay. We sometimes call this external obligation. Entonces, algunas veces se llama obligación externa. Okay, we can use have to in all tenses and also with modal auxiliaries. We conjugate it just like any other main verb. Here are some examples. Entonces, el have to lo podemos usar para todos los tiempos. Y también con algunos verbos modales, con algunos auxiliary verbs. Lo conjugamos con el verbo principal. For example, the past simple. I had to work yesterday. Tuve que trabajar ayer. Right? Present simple. I have to work today. Tengo que trabajar hoy. Okay, future. I will have to work tomorrow. Miren que acá estamos utilizando el auxiliar will. Y puedo usar sin ningún problema el have. I will have to work tomorrow. Entonces, yo tendré que trabajar mañana. Present continuous. She is having to wait. She is having to wait. Presente continuo. Entonces ella tendrá que esperar. Present perfect. We have had to change the time. Hemos tenido que cambiar la hora. O modal may.
También lo podemos usar con un verbo modal, en este caso con may. They may have to do it again. Entonces, ellos puede que tengan que hacerlo otra vez. ¿Recuerdan? May, posibilidad. They may have to do it again. Bien. Ok, must. Must expresses a strong obligation or necessity. It often shows us that the obligation comes from the speaker or the authority that wrote the sentence. Ok, entonces el must expresa una obligación o una necesidad más fuerte. Okay. A menudo nos muestra que la obligación proviene del hablante o la autoridad que escribió la oración. Diferente a have to, que es have to es fuera del hablante, ¿cierto? La regla es fuera del hablante y en cambio con must ya es una obligación que uno tiene, una necesidad, right? For example, I must phone my dad. It's his birthday today. Debo llamar a mi papá, es su cumpleaños hoy. Ok, teacher to student, de profesor a estudiante. You must hand in your homework on Tuesday, or you will lose 10% of your mark. Entonces, debes entregar tu tarea el martes o perderás el 10% de tu nota. Mi obligación es entregar la tarea, right? And sign on a plane, un aviso en un avión. Seat belts must be worn by all passengers. Todos los pasajeros deben usar cinturones de seguridad. Bien, esa es una necesidad o una obligación fuerte. Por eso usamos must. Yes. Note that we don't use must to express obligation in the past. We use have to instead. Bueno, como ya les había dicho, tengamos en cuenta que no usamos must para expresar obligación en el pasado, sino que usamos have to. Yes, en must no usamos pasado, usamos have to. O sea, had to. For example, I had to pay 85 to renew my passport last week. Tuve que pagar 85 euros para renovar mi pasaporte la semana pasada. Ok. No obligation, sin obligación. Don't have to. Usamos don't have to. We use don't have to show that there is no obligation. You can do something if you want to, but it's not compulsory. Entonces, usamos don't have to, o sea, el verbo, el have to en negativa, en forma negativa, para mostrar que no hay obligación. Tú puedes hacer algo si quieres, pero no es obligación, right? For example, you don't have to wear a tie in our office, but some people like to dress more formally. No tienes que usar una corbata en nuestra oficina, pero a algunas personas les gusta vestir más formalmente. O sea, si tú prefieres, la usas, si no, no es obligatorio. Okay, number 2, you don't have to go to the bank to do a transfer. You can do it online. No tienes que ir al banco a hacer una transferencia. Puedes hacerlo online, en línea. ¿Cierto? You don't have to come with me, honestly. I'll be fine. No tienes que venir conmigo, honestamente. Yo estaré bien.
Bien. Es diferente a masen, el más en forma negativa, que es algo que es equivocado hacer. No debes hacer tal cosa, ¿cierto? Es muy, muy, muy diferente. Right? Okay. Let's continue with an exercise. One moment. Teacher, creo que no respondiste una pregunta ahorita sobre por qué has en una de las oraciones y no have. Had to. Ah, ¿cuál? No, apenas la veo. Sí, no había visto el chat. ¿Cuál es la oración? Espera, yo vuelvo a poner el archivo, porque no sé cuál. Está mirando. ¿Será esta? Has to wear a tie at work. ¿O no? No, es mucho más arriba. Oh. Ahí, en la estructura. She has to work, right? Ok. Porque estamos usando she. O sea, con el have, con esto como no es un verbo modal, sí cambia. Sí debe cambiar. O sea, no usamos el have to para todos los pronombres, sino que cambia. Cuando uso she, he o it, usamos has, como hacemos con el verbo tener, ¿cierto? O eh, con el auxiliar de present perfect, ¿cierto? Que es también este. Entonces, por eso es con has, en este caso. Estamos usando she. En cambio, acá usamos I, y con I sí usamos have, y con you también. You're welcome. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio para terminar. Okay. Choose the correct option to complete the sentences. Okay, first one. I love to come to the cinema, but I must, have to, or can hand in this segment tomorrow. Which one is correct? Must, have to, or can? Ok, en este caso sería have to. I love to come to the cinema, but I have to
hand in this segment tomorrow. Me encantaría venir al cine, pero tengo que entregar este examen mañana. Entonces, no sería, o sea, es una obligación que tengo, sería have to, en este caso. Okay, number 2. You mustn't, can't, or don't have to hit your sister again. Do you understand? Mustn't, very good. You mustn't hit your sister again. Do you understand? No debes golpear a tu hermana otra vez, ¿entiendes? Muy bien. Can, must, or mustn't I borrow your black dress tonight, please? Yes, number 3 is can. Can I borrow your black dress tonight, please? ¿Puedo yo pedir prestado tu vestido negro esta noche, por favor? Okay, you have to, mustn't, or don't have to memorize the whole thing. Just try to remember the key points. Bien, Rodrigo. Don't have to. You don't have to memorize the whole thing, just try to remember the key points. Entonces, no tienes que memorizar todo completo, solo intenta recordar los puntos claves. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. And the next class, we're going to continue. Yeah. So, see you tomorrow.